ABS-CBN. Nagsugod isip Star News Anchor sa kaniadto, TV Patrol Cebu, o nahimong full-time TV News reporter niyang gigraduar sa kursong AB Mass Communication. Sa siyam na katuig na pagpamilya, lain-lain na kasinatian ng akong sugatan. Klase-klase na sab ng mga tao ang akong nahimamat. Gikan sa labing taas nga lider sa nasod, ngadto na sa pinakaubos nga miyembro sa katilingban. Matud nila, glamoroso ang trabaho sa usa ka TV broadcaster. Apan, luyo ni ana, nagdala usab kini og daghang risgo. Dihang usab ako ka news anchor, wa ko ni batig kalisod sa akong trabaho. Apan dihang nahimo kong reporter, nakaingon kong dili di ay lalim. Doon na di ay dalang risgo, labi na pananglit, kung may alarma sa sunog, diin kinahanglan musungasong sa dapit diin nasunugan. Risgo sabang pagkuyog sa raid o buy-bust operation sa kapulisan, basin mapagan ka kung musukol ang mga suspect. Ang simpleng protesta sa kadalanan, di sab kakumpiyansaan, tingalig mga rallyista o kapulisan magkainitan. In the service of the Filipino, isa ako sa libuan ka mga saksi sa dedikasyon sa ABS-CBN, pagtabang sa labing kapus ug labing nanginahanglan naton mga kaigsuonan. Apan dunay panutihon, kung mosiraman ang usa ka puntahan, doon na pay laing puntahan, ug doon na pay daghang bintana sa oportunidad nga moabli. That would be the feeling of Kapamilya. Kapamilya is not just a slogan that we mouth. It is really a feeling that we have for each other. Sinunood kita, feeling that we have for each other and a feeling that we have for the community that we serve. Kapamilya has been there for so many times, sa mga katalagman, sa mga paghitabo. I was no longer with the station, but I called Rico Lucena, a reporter of ABS-CBN that time, and asked, Rico, si pwede mabukat sa ABS-CBN ani? Kaya doon ay magtiayon nga luoy kaayo. And you know, this is something that not a lot of people know, but ABS-CBN actually sent a mercy mission to Tacloban to find the children, the 3 children, maybe they were aged 5 to 2, to look for the children and to reunite them with the parents. Ipasakay sa Sky Patrol, gidala diri sa Cebu, ano ma-reunited with their parents. These are things that have happened behind the scenes nga makaingon ko nga I am so grateful to have been part of the network that really cared for others in the service of the Filipino. Ang ABS-CBN sama sa usa ka inahan ni Amu. Intern pa lang po, diyan na akong tipik o kabahin sa kapamilya ABS-CBN. Nagsugod isip Star News Anchor sa kaniadto, TV Patrol Cebu, o nahimong full-time TV News reporter niyang gigraduar sa kursong AB Mass Communication. Sa siyam na katuig na pagpamilya, lain-lain na kasinatian ng akong sugatan. Klase-klase na sab ng mga tao ang akong nahimamat. Gikan sa labing taas nga lider sa nasod, ngadto na sa pinakaubos nga miyembro sa katilingban. Karong hapon sa TV Patrol Central Visayas. Karong adlaw ang katapusang adlaw sa mga programa sa regional station sa ABS-CBN nunot sa wa pagkarinyo sa prangkisa sa Kapamilya Network. Nanamilit na ang inyong mga kasao sa mga buntag kapamilya, ingon man ang mga anchor ug staff sa mga programa sa DYAB 1512. Lakip sa matapos ang mga public service program sa ABS-CBN Cebu sama sa Grand Halad sa Kapamilya. Magsirado na sab ang public service arm sa istasyon, ang Bantay Bata 163. Ug sa makausapa, atong balikan ang kasaysayan sa inyong ABS-CBN Cebu ug TV Patrol Central Visayas sa katapusang adlaw sa pagsibya.
nadugangan og 3,999 ka bag-ong kaso sa COVID-19 karong adlaw, nahimo nang kinatibuk-ang kapin 209,000 ang tanang kaso sa Pilipinas. Maayong hapon kapamilya. Sa katapusang higayon, ang TV Patrol Central Visayas makita sa opisyal nga Facebook page sa TV Patrol Central Visayas, sa YouTube channel sa ABS-CBN Regional, sa iWant.ph, sa The Filipino Channel, ug sa Teleradio Cebu sa Channel 38 sa Sky Cable. Laing timaan sa padayong pagkunhod sa pagtinakdanay sa mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Subo, mao ang pagbiya na sa gatusan ka mga pulis nga nitabang sa pagpatuman sa mga lagda sa community quarantine. Si Annie Perez sa report. Tungod kay mingaw ug way mga turistang namalit sa ilang tindang snacks ug ubang kakanin, pagbaligya og tanom ang diskarte ini mga taga-barangay Siraw. Ang uban, utanon ang gid-display. Apan matud nila, lahi ra ang kinitaan ni adtong daghan pang tawo ang mobisita sa mga flower garden dinhi. Busa ang pagpaubos sa syudad ngadto sa MGCQ ang ilang tinguha. Ang among gibang hinaot mga ma-open na gid unta ang garden kay mora man sa gito imong gilam-an diri ma'am kung napadyud ang garden makapaninda sa midirig balik. Unta kung MGCQ unta mawala na ning kuan ganing pandemya ning virus. Kaya para mabalik na dyan sa normal. Alang sa Emergency Operations Center, MGCQ ilang giduso sa nasudnong IATF karong September 1. Tungod kay padayon nga ni minus ang mga kaso sa syudad. Nitidlom nga to sa 617 ang mga aktibong kaso ug 11 lang ang napuno gahapon. Gilaumang mas mugamay pa ni kung mahuman na ang Department of Health ug City Health Department sa pagtakdo sa ilang mga datos. Yes, really WHO standard, if there's a variance, 5% is good, no? But right now we're dipping below 1% already. Hapit na gyud, no? Nga we can give you a real-time data which is uniform, that of Department of Health. Ubiya na sab sa pagduma sa COVID-19 response sa Cebu City ang retiradong general nga si Melquiades Feliciano. Ug adto na siya mutabang sa Region 6 diin may pagsulbong sa kaso sa COVID-19. Si Konsehal Joel Garganera na ang mangu sa Emergency Operations Center batok COVID-19 sa syudad. Well, ang EOC okay naman ng EOC. Yung mga systems nandiyan na, mga protocols working na. Saka yung mga tao, ano na sila, competent. Gibutyag sab ni Police Regional Office 7 Director Ignacio Sfero nga mopauli na sab sa September 1 ang gatusan ka mga pulis gikan sa Police Regional Office 6 ug 8. Magpabilin nga ang mga sakop sa Crisis Response Battalion ug ang mga muabag nila, mga criminology students ug ubang mga volunteer. Bisan MGCQ, giklaro ni Fero nga magpabilin ang mga checkpoint sa mga barangay ug sa mga utlanan sa syudad. Ang dakong hagitron sa dakbayan sa Sugbo nga mapadayon nga gagmay ra ang mga bagong aktibong kaso sa COVID-19 matag adlaw hangtod nga di na mo katap ang kagaw. Mahimo ni kun ipadayon sa mga mulupyo ang pagsunod sa mga basic health protocols sama sa pagsulob og face mask ug social distancing diya sa panimay, komunidad ingon man sa trabahuan. Ilabi na nga mas daghang negosyo ang mubukas kun ipaubos na sa MGCQ ang Cebu City. Hangtod sa sunod nato nga panagkita. Annie Perez, ABS-CBN News. Nagasalamat og panamilit, Annie Perez. Bisan ang lungsod sa Minglanilla, andam na nga mapaluag sa ilang mga lagda tungod sa parehong pagtidlom sa gidaghanon sa aktibo nilang mga kaso. Si Lilet Romagera sa dugang detalye. Balik operasyon na ang munisipyo sa Minglanilla human manirasa ni aging duha ka semana tungod sa kapinapo ka mga kawani nga nataptan sa COVID-19. Sa mga lungsod sa probinsya sa Sugbo, wa malakip ang Minglanilla nga mapaubos sa MGCQ tungod sa daghang kaso. Sa kinatibuk-an dunay 464 ka mga kaso sa COVID-19 ang lungsod, apan naayo ang 421 ka pasyente ug 24 ini ang namatay. Sa pagkakaron, 19 na lang ang aktibong kaso. Kasagaran na nila ma'am na ara sa isolation facility niya ay pipila lang ka po na sa ospital, pero so far dili gyud ingon nga mga grabe jud kayo nga mga pasyente.
Padayong nagkaubos ang mga kaso sa lungsod. Gani gahapon wa sila'y natala nga kaso sa COVID-19. Nunot ini, mahimong mapaubos na sila sa MGCQ sunod buwan, diin posibleng makabukas na ang dugang mga tindahan o establishmento, ingon man ang pampublikong transportasyon. Ato na tanaw nga kung mag-MGCQ na aming ganito mas mayo, at least mas medyo anam-anam nagalik sa normal ang movement sa ato ang economic activity din sa lungsod. Usa ang Nakuharamil compound sa mga sitio sa lungsod diin nakatala og daghang mga kaso sa COVID-19. Apan gipahibaw sa LGU nga naka-recover na ang mga nataptan sa maong sakit. Karong posibleng ipaubos sa MGCQ ang lungsod sa Septembre 1, ilang panghinaot nga mutuman gihapon ang mga mulupyo sa mga lagda aron di na madugangan og daghang kaso sa COVID-19 ang Minglanilla. Lila Magera, ABS-CBN News. Daghang salamat ug panamilit Lilet Romagera. Samtang ablihan na sunod semana ang bag-ong isolation facility ug libre nga COVID testing facility sa Dakbayan sa Mandaue sa amihanang Subo. Si Aisa Layagi sa Dugang Kasayuran. Foam og beddings na lang ang kuwang og magamit na sa mga pasyente sa COVID-19 ang bagong isolation facility sa Mandaue City sa North Bus Terminal. Andam na ang doning area o working area sa mga medical health personnel o ang monitoring area sa matag pasyente. Ang mga mild symptoms lang ang dawaton dinhi. Matod sa tigpamaba sa Dakbayan sa Mandaue, Attorney Edu Ibanez, gihimo nila ni aron mas daling makontain ang kagaw ug matutukan sa mga health personnel ang panglawas sa mga pasyente. Moabot sila og around 300 ang masulod sa duha ka facility. Ang advantage ana no kay naagyoy kanang kagalingon na kita central facility dili pareha karon nga ni gamit patas ng eskwelahan. Unya igaabli sa atong mga klase mao na nga na piktaran ng ato ang isolation. So pagkaron gihuman na gid ni ang duha ka isolation para padayon na kita dili na ta ma-display. May na-hire na nga dugang medtech ang syudad nga moduma sa testing facility sa San Roque Parish Gym sa Barangay Subang Dako ug sa Northeast Park nga himuon usab nga testing ug isolation facility. Subsub ang diagnostic ug testing sa syudad aron daling ma-isolate ug matambalan dayon ang mga posibleng mataptan sa kagaw. Di sila buot nga musaka pagbalik ang kaso sa COVID-19 sa Dakbayan. Importante kayo ni para sa Mandaue ang bag-o nga testing center kay mo ni ang tubag no sa auhag nga mag-increase ta sa ato ang testing. Unya sa pagkakaron ang ato ang priority gyud dinhi is ang test or pag-test. Nagsugod na sab ang bag-ong na-hire nga contact tracer sa ilang trabaho. Buot sa syudad nga matutukan ang pag-atiman sa mga pasyente. Ang ato ang mga contact tracers sa city o adto na sa mga barangay, unya bukuyog sa mga barangay-based contact tracers. Unya ang nanasad pa operational na full operation ang atong contact tracing operation center. Nga tanan natong data nga makuha gikan sa barangay, apil na ang mga data from PNP. Ato ani siya i-collate for faster linkage to other teams nga atong gipangimo. Sa uwahing datos ni us-us na ngadto sa 244 ang tibong kaso sa COVID-19 sa Dakbayan sa Mandaue. Samtang nisaka na sa 1,751 ang naayo sa sakit. Giangkon sa lokal nga gamhanan sa Dakbayan sa Mandaue tuod nakatabang ang 5-point strategy nga gipatuman sa syudad. Apan dakong natampo ang kooperasyon sa mga Mandawehanon sa pagkunhod sa kaso sa COVID-19 sa syudad. Ilabi na ang istriktong pagsunod sa mga health protocols ug ang padayong pagpakabana. Ilabi na sa pakigbisok batok COVID-19. Aiza Layagi, ABS-CBN News. Tatandaan ko magkahawak tayo sa madilim na gabi sa gitna ng bagyo. Minsan din makapal ang ulap at abo, hanggang sa magliwanag, ikaw pa rin at takbo. Maraming natutulungan ang Kapamilya Network. Magkasama tayo sa pag-iyak at pagtawa, sa pag-ibig. Pagkabi ko sa hirap at ginawa, kahit ano pa'y paglalaban kita. Kapamilya forever, 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 forever. Hindi mahihiwalay. Kapamilya
higugma namang ABS-CBN. Muling umuulat, may hadlang sa ating daan. Isang pamilya pa rin nating malalagpasan. Buo ang loob, di mangangamba. Dahil alam ko, bukas nandyan ka. Magkasama tayo sa pag-iyak at pagtawa, sa pag-ibig at pagkabigo sa hirap at ginhawa. Kapamilya forever, 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 forever. Hindi maghihiwalay. Kapamilya forever, forever, forever. Naghangpanay ang mga tagduma sa maayong buntag kapamilya sa formal na sabnilang pagpanamilit gani ng buntag human sa napuglima katuig nga pagsibya. Si Jaworski alipon sa report. Sa adlaw sa atong semana sa atong pakigbisog 15 katuig nga inyong kasao matag buntag. Tinubdan sa mga mahinungdanong impormasyon o kalingawan na nakapagaan sa sayong kabuntagon o nakatabang sa inadlaw-adlaw nga desisyon sa ato mga kapamilya. Ganinang buntag ang katapusang episode sa Maayong Buntag Kapamilya. Gikan sa telebisyon, ngadto na sa online, wa mo biya ang ato mga kapamilya sa pagtanaw. Busa full force ang MBK sa mga kanhi o kasamtangang host ini. Lakip na ang mga producer o mga crew na nilangkob sa usa ka dekada og tunga nga pagsibya sa MBK. Di man sayo ng pagmataog sayo, wa ni isa pa yan makahatod lang og kalidad nga programa. Because you are there every morning mo nga napaabot sa moa. And to set the mood nga dapat nindot ang adlaw is something para namo natural na lang yun kaayo. Now we have to really set aside our personal, even if wa mi maayong tug, wa dili maayong panlawas, we have to set all of those aside because we would like to set a big smile and a big laughter every single morning. Amo nang gihatag sa inyo, we're so happy tungod kay inyo may gisuklian with the kind of sincerity and the kind of love and affection. Thank you. Daghan kayong salamat ninyo because nilampusta sa paghatag sa tinuray nga serbisyo sa mga kapamilya nga tungod sa inyong pagsakripisyo. But I wouldn't say this is a sacrifice because we enjoy what we are doing and we love our doing. So salamat kayo sa inyong gugma nga gihatag para sa ato ang programa and para sa ato ang company to be able to serve the majority of the Cebuanos and the Filipinos. Daghan kayong salamat. Di perpekto ang matag adlaw nga may higayon nga makasugakod og kakulian apan sa pagdasig sa matag usa nga makat-on og mulambo mao'y nakapalig-on sa pamilyang naporma pinaagi sa tulumanon. My heart is full. When I left ABS-CBN way back 2014, my heart is full learnings na akong nakuha and I believe most of my production skills nahasa gid sa Maayong Buntag Kapamilya. Good morning, kung unsa man gani ato kalaki, everything, dili lang about professional work but nakatabang yun namo kung kinsa mi karon o kung unsa mi karon. This is a paid show, so you will continue. The show must go on, but after, in the post-mortem meetings, you dread it. But it's helped us develop a thick skin. So kanang no matter what comes our way in whatever, makaingon jud ko nga after doing a morning show for several years, you can take on anything in life. So nga na part ko ana sa pagtabang sa atong mga kapamilya na mas na-expand akong horizon na the world does not just revolve around one person but para siya sa tanan. Sa after production, after sa live MBK, hapon pa ko sa meeting kaysa sa live. Post-mortem.
Hindi ko mahadlok meeting na. Ang awarding good. Awarding ceremony? Naagi na siya every morning good. First of all, no, again, magpasalamat ko sa tanan natong mga nagsunod sa mga buntag pamilya from day 1 up to today. Salamat sa pagpadayon namo sa inyong mga panimalay. Salamat sa pagsuporta kayo dili sad ni mapurmang programaha kung wala mo. Second, I'd like to thank all our news sources na nagpadayon sa ninyo bisag sayo kay mong mangulit, whether personally or by phone. Salamat nila na gitugutan mo nila sa pagpulit sa ilahan. No? Salamat sa information inyong gi-share and the stories you've shared. Third, I'd like to thank all our sponsors and advertisers kay NBK is not just a top rating program, it's also a top earning program. So daghan og support sa atong mga advertisers nga that has kept us going because we still have to survive. Siguro wala na ang broadcast franchise, but our role to be the seeds nga gi-broadcast kung asa man ta sabwag man ang tukas seeds broadly, no? Yeah. Kung asa man ta isabwag gikan diri karon sa ABS, kung asa man ta ipanglabay, I pray that all of us will bloom where we are planted. Let's grow these seeds. Ug kay last episode kini, di kapungan ang pagbuhos sa emosyon. Sa usa ka wa damang sirkumstansya, kinahanglang manamilit ang programa. Bisan sa pagtapos sa episode ganina, napuno gihapon sa kasubo ang ABS-CBN studio. Ngiub nga bahin sa industriya, apan sama sa MBK, may bagong buntag nga kanunay at ngan. George Kalipot, ABS-CBN News. Manirasab karong buwana ang Bantay Bata 163 Cebu nga nahimong kahimanan di lang sa pagpanalipod sa katungod sa mga bata ug kababayen-an, apil na sa pagtabang sa mga masakiton, sa mga gipanggutom ug sa ubang nagkinahanglan ug tabang. Si Jude Torres sa report. Sa bisan unsang matang sa katalagman, mapasunog, bagyo, linog ug uban trahedya. Mag-una ang sagip ka pamilya ug Bantay Bata 163 Cebu sa paghatod sa mga hinabang gikan sab sa mga kapamilyang nagpakabana. Mapabukid man, isla, sa gibahaang mga lugar, latason sa Bantay Bata ug sagip ka pamilya, mahatod lang ang mga hinabang alang sa mga kapamilyang nanginahanglan. Ang pangu sa Bantay Bata 163 Cebu, Luti Simafranca, di niya malimtan ilang paghatod og tabang sa labing dakong trahedya sa Ginsaugon sa St. Bernard sa Leyte. Di nahitabo ang lapad nga pagdahili sa yuta. Kauban sa mga sakop sa Philippine Navy, ilang gihatod ang daghang mga hinabang. Di sab niya makalimtan ilang paghatag hinabang sa mga kapamilyang biktima sa bagyong Yolanda ug sa kusog nga linog sa Bohol ug sa Negros Oriental. 15 years, so sakit siya tungod kay dili ra magud siya trabaho nga tumikuan. So anita dinhi para makatabang at the same time. Trabaho at the same time makatabang sa ubang mga nanginahanglan. Subsub na sab sa paghuman sa ilang mga responsibilidad ang mga staff sa Bantay Bata 163 Cebu tungod kay sa Agosto 31, hingpit na sab silang manamilit. Apan karon nga duol na ang katapusan, ilang gilabas ang mga kasinatian sa paghatod og serbisyo sa mga kapamilya. Ni atumi og Negros, panahon to sa linog, and then ni atumi og bukid niya daaday toy daghang rebuildi, gabi na kay istanan. So, first time to na ko mukatkat og bukid nga wala ko kaila sa mga tao. Ang public service kay mao na nga mo ang ginabuhat permi ang paghatag og serbisyo sa mga nanginahanglan labi na sa kalamidad, sa mga pag-rescue sa mga bata. Gawa sa pagtabang sa mga biktima sa kalamidad ug trahedya, advokasya sab sa Bantay Bata 163 ang pag-rescue sa mga bata nga biktima sa pagpangabuso. Ang social worker nga si Melissa, di niya makalimtan ang karisgo nga iyang nasinati pagluwas sa bata nga biktima sa pagpangabuso. Lunod patay nga
na reported case, yung adtuon, mag-adto kag kanang alas 2 sa hapon, mahuman kag kadlaw, manginana nga mga kuana. Kasuway ka nga naay mga perpetrator nga imo yung masugatan in person, nga i-threat ka, kasuway mi nga matuog bukid kay mag-rescue sa bata nga kanang ang bata murag sana kanang magduha-duha og share ba kay siguro syempre sa na experience nila nga naabuso. So sa pagsira sa Bantay Bata 163 Cebu, dungan sab nilang hatagan sa utlanan ang ilang mga serbisyo sa mga kapamilya sa Kabisayan. Sama sa Bantay Edukasyon, paghatag og scholarship sa mga tinun-ang kabos nga gustong mulampo sa kinabuhi. Bantay Kalusugan, ang pagpahigayon sa mga feeding program, medical o dental mission ug uban pa. Bantay Pamilya, ang pagtabang sa mga pamilyang kabos, ug Bantay Proteksyon, ang pagluwas sa mga batang giabuso. Magpasalamat mi sa mga partners and volunteers nga ni unong gyud sa kuan sa Bantay Bata. Daghan jud kayong salamat. Bata sa mga scholar sa Bantay Bata, I hope nga ipadayon ninyo ang inyong pag-eskwela. Especially katong naing gi-maintain nga mga grado para ay napos na additional nga mga benefits pa makuha sa school. So unta magpadayon nga magbinuutan kay syempre dili na mi every day or every week makatawag nila. Pre ang banding nimo sa imuhang mga kauban di man gina siya makuan for how many years para nimo siyang gituring nga pamilya na. Naay mga trials, di man dyan na malikayan. So, fight lagi hapon. Kung imong guntanawon ang 15 years, di siguro ko mo stay longer kung wala siya nakatabang sa kuha. So, kanang gawas nga ni grow ko as a person, ni grow ko professionally, kanang nakakita kong pamilya diri sa ABS-CBN. Manirado naman sa ilahang pultahan sa pagserbisyo ang Bantay Bata 163 Cebu. Apan ang diwa sa public service nga nakakulit na sa ilang mga kasing-kasing, kanunay ni nilang bitbiton sa bisan asa man sila muadto. Jude Torres, ABS-CBN News. Daghasalamat ug hangtod sa sunod, kapamilyan Jude. Usa sa labing gikahinugnan nga kalihukan sa ABS-CBN Cebu nga namiligrong hingpit ng mahanaw human siyang pagpanakop sa iyang mga ganghaan karong buwana mao ang Grand Halad sa kapamilya. Kaduha sa matag tuig sa niaging napuglima ka tuig nga gipahigayon ang Grand Halad sa kapamilya. Libuan ka kapamilya ang mag-abot sa mga venue aron pagsawanay sa kinadak-ang piyesta sa libre nga mga pangalaga dinhi sa Subo nga naglakip sa medical consultation o mga tambal, dental services, eye check-up ug mga antipara, veterinary services, legal services, mga pagkaon, livelihood skills training seminars ug daghan pang uban. Mga suki sa Grand Halad matag Hunyo ug Nobyembre ang labing nagkinahanglan sa mga dakbayan ug kalungsuran sa Subo ug kasilinganang mga lalawigan. Nakatambong sab ang labing kabus nga mga mulupyo sa kabarangayan nga naglibot sa main campus sa Cebu Technological University sa dakbayan sa Subo. Silang Gemma ug Romana nga nagpuyo duol sa CTU apil sa labing unang mga nakapahimos. Pulo sila mga biktima sa sunog sa Dan Palma. Sayang kaayo nga na ang BS-CBN. Kuan sa tabang atong pagkuan sa halad. Pagka dadyo may tambal. Nya pagkaon. Nami daga pagkaon dito yatag. Na mga unlan, chinilas. Mana mo makuha dito. Ngam di matamalipay nga. Kuan man na kanang halad man na. Panghatag man na sa taon sa mga pobre. Mas napalapdan pa ang mga pangalagad o mas daghan pa ang naalagaran sa Grand Halad tungod sa kaabag ng mga voluntaryo o mga institusyon. Sama sa Association of Concerned Texters na mo'y nagsilbing service coordinators sa matag Grand Halad. Lipay ra gyapon mi. Dili mi ka feel og kapoy in our own little way. Kalipay mi nakaserbisyo mi sa mga tao.
Ug nagpasalamat mi sa ABS-CBN, sa DYAB nga gikuha mi nila nga para magboluntaryo sa halad sa kapamilya. Ang kinatibuk ang tagduma sa Grand Halad mao si DYAB Radio Patroller RC Dalaget de Vela. Kinsa makiglambigit na sa pribadong mga kompanya ug mga buhatan sa gobyerno pila ka semana sa di pa ang kalihukan. Makatandog kaayo ug makamingaw kaayo ang Grand Halad sa kapamilya kay kadagang higayon og daghan sad nga mga buslot ang atong mataghalad sa kapamilya pero kining atong mga volunteers wa gyud ni makaila og tagam. Ilaha is makatabang gyud sila ug makaserbisyo gyud sila pinaagi sa ato ang Grand Halad sa kapamilya. Gipasugdahan sa management sa ABS-CBN ang Grand Halad aron mahimong taytayan sa mga makatabang ug sa mga tabanganan. And it became a venue for generosity. It became a venue for someone who needed help, and it became a venue for someone who wanted to help. So we stood aside, we simply put them together, and we were able to come up with a festival of services because when we saw people volunteering and asking, how can I help? And so we asked them the same question, ano sa maimong ikahalad? Sa tanan nga mga natabangan o nakatabang sa Grand Halad sa kapamilya, daghang salamat. Hangtod sa sunod, kung panalanginan nga makapadayon ta sa Grand Halad o sa unsang susama nga mga kalihukan puhon. Karong adlaw, tangkod nga katluan og duha ka tuig ang TV Patrol Central Visayas ug mapagdarbuhon ming motaho nasukad siyang pagkahimugso niadtong Agosto 28, 1988 hangtod sa iyang katapusang gutlo sa pagsibya karong hapon nagpabilin ming matinud-anon sa among tahas ang pagkadapig sa katawhan ug pagkadapig sa kamatuoran. Sud sa 32 katuig, ang TV Patrol Central Visayas nahimo ng inyong tinubdan sa mga balita. Taytayan sa inyong mga hinabang, ug dangpanan sa mga nanginahanglan. Sa iyang pagkahimugso niadtong Agosto 28, 1988, nagpadayon ang programa sa iyang tinud-anay nga serbisyo ug nagpabilin nga dapig sa kamatuoran ug dapig sa katawhan. Agosto 28, 1988, nahimugso ang TV Patrol Cebu. Dito pa nahimutang sa Dan Leon Kilat sa Dakbayan sa Sugbo. Serbisyo publiko ang katuyuan sa pagkatao sa programa niadtong 1988. Gawas sa TV Patrol Cebu, namugna sab ang mga programang Hoy Gising Cebu ug ang Maayong Buntag Sugbo. Nilanat og pipila ka tuig ang mga programa hangtod sa 2000. Nawa man sa telebisyon ang Hoy Gising ug Maayong Buntag Sugbo, apan nagpabilin ang TV Patrol Cebu nga nahimo ng TV Patrol Central Visayas. Buti pasabot, makita na ang programa sa tibuok tunga-tungang Kabisayan. Gibanhaw sab ang morning show nga nahimong Maayong Buntag Kapamilya niadtong 2005. Marso 2005, wa pay tuig sa pag-abot sa Sky Patrol Chopper alang sa TV News Cebu. Nilupad na ni padung sa lungsod sa Mabini, Bohol aron susihon ang nakapakugang nga balita niadtong panahona. 30 ka tinun-an ang nangamatay nga nalanag sa gikaon nga maruya nga ilang gipalit gawas sa ilang tunghaan. Ang TV Patrol Central Visayas mo'y unang nakaabot sa dapit ug nihatod sa komprehensibong balita. Pebrero 17, 2006, pasado alas 10 sa buntag, dihang nagklase ang mga tinun-an sa usa ka elementary school sa Ginsaugon, St. Bernard, Southern Leyte. Wa damha ang kalit nga pagdahili sa yuta. Nalubong ang tunghaan, ang simbahan ug ang tibuok barangay Ginsaugon natabunan sa yuta. 54 ka mga tawo ang daling naluwas. Apan ang 1,126 ka mga tawo
lakip na sa mga estudyante sa elementarya na lubong nga buhi. Ang TV Patrol Central Visayas pinaagi sa Sky Patrol mo'y unang nakasud sa ginsawgon ug nahatod ang balita ug sitwasyon sa dapit. Dili lang sa Kabisayan apan sa tibuok kalibutan. Halos moabot og usa ka tuig nga gitutukan ang pagtabang sa pagpangita sa mga natabunan sa yuta ug ang pagtabang sa mga biktima aron nga makabarug pagbalik. Pinaagi sa mga relief operations sa ABS-CBN Cebu ug TV Patrol Central Visayas. Daghang relief missions sa nagkalain-laing kanasuran, lakip na sa mga Amerikanong sundaw ang gipada sa ginsawgon aron motabang sa pagpangita sa daghang na missing niadtong higayuna. Usa ka tuig kapinsab nga wa mulunga ang TV Patrol Central Visayas sa paghatag hinabang gikan sa mga nagpakabanang Sugbuanon. Hunyo 1, 2008, ang TV Patrol Central Visayas sakay sa Sky Patrol nihatod sa unang balita kalabot sa pagkalunod sa Princess of the Stars sa Sulpicio Lines didto sa Romblon. Ang barko nigikan sa dakbayan sa Subo ug paingon unta sa Manila dihang naabtan sa Bagyong Frank. 800 kapin kapasahero, lakip na sa mga tripulante ang nangamatay ug kapin 50 lang ang naluwas. Kadaghanan sa mga nangamatay taga Sugbo. Hunyo 13, 2010, laing trahedya ang niigo sa Sugbo. Ang pagkahug sa usa ka bus didto sa Pangpang sa lungsod sa Balamban. Sakay ini ang kapin 40 ka mga pasahero ug kadaghanan nila mga tinun-ang Iranian sa University of the Visayas ug Cebu Doctors University. Patay sa aksidente ang 21 ka mga tao. Saksi ang TV Patrol Central Visayas sa pagluwas ug sa pag-ugkat sa mga nangamatay nga pasahero. Laing dakong trahedya mao ang linog nga nitay-og sa tibuok Negros Oriental niadtong Pebrero 6, 2012. Ang TV Patrol Central Visayas didto sa lungsod sa Tayasan dihang nagsigi og tay-og ang yuta. Ang epicenter mao ang Tayasan ug ang labing naigo gawas sa Tayasan mao ang dakbayan sa Gihulngan nga tungod sa paglinog nidahili sab ang yuta sa barangay Sulunggon sa La Libertad ug planas sa dakbayan sa Gihulngan. Dili lang paghatod sa balita ang tuyo sa TV Patrol Central Visayas. Lakip na ang paghatag serbisyo pinaagi sa pag-apud-apud ug hinabang alang sa mga nawad-an ug bay ug pamilya. Sa pagka-Agosto 18, gikan sa Sugbo si kanhi DILG Secretary Jesse Robredo. Pag-uli na sa kauluhan, sakay ang pribadong aeroplano gikan sa Mactan Cebu International Airport nahagsa ni sa kadagatan sa Masbate. Patay si Robredo ug ang duha ka piloto apan naluwas ang iyang aide nga sakop sa PNP. Di lang trahedya sa 2012 ang balita sa TV Patrol Central Visayas. Ang news team gikan sa Sugbo maoy gipada dito sa Roma, Italia aron mosaksi sa canonization sa ikaduhang Pilipinong santo si San Pedro Calungsod. Lapad og komprehensibong coverage ang gihatag sa TV Patrol Central Visayas alang sa mga tigpaminaw ug nananaw sa telebisyon. May mga sugilanon sa mga namilagruhan sa santo ug mga deboto nga didagsa sa San Pedro Calungsod Shrine sa Subo ug sa St. Peter's Basilica sa Vatican. Agosto 16, 2013, laing trahedya sa kadagatan ang nasibya sa TV Patrol Central Visayas. Ang panagbangga sa MV St. Thomas Aquinas sa To-Go Shipping ug Sulpicio Lines diha sa Lewis Ledge habig sa dakbayan sa Talisay. Paingon na sa dakbayan sa Subo ang To-Go nga gikan sa nasipit sa Agusan del Norte. 55 ka mga pasahero ang nangamatay, 66 ang missing, samtang 700 kapin ang naluwas. Gawas sa rescue operations, dakong balita ni atong higayuna ang epekto sa oil spill nga niabot sa kadagatan sa lungsod sa Cordova. Oktubre 13, 2013, gitay-og sa 7.2 magnitude nga linog ang tunga-tungang Kabisayan. Epicenter ang Bohol. Daghang simbahan ang naguba. Daghang bay ug negosyo ang nahugno. Sa Sugbo, kining kampanaryo sa Basilica Minore del Santo Niño maoy naguba sa linog. Samtang daghang establisemento ang nanira,
human mahugno ang ilang mga edipisyo. Usa ka buwan human sa linog sa Bohol ug Subo, niigo ang labing kusog nga bagyo sa kasaysayan sa Pilipinas, ang Super Typhoon Yolanda. Apil nga gikuso-kuso sa Super Typhoon ang Central Visayas. Bisan sa kadaghang trahedya, wa mahunong ang TV Patrol Central Visayas sa iyang tahas. Ang paghatod sa balita nga patas, ligdog. Bisan sa tigi sa politika, hangtod na sa pagpahigayon sa mga international summit ug ubang dagkong mga kalihukan, sama sa ASEAN Summit niadtong 2007 nga gipahigayon sa Dakbayan sa Mandaue diha sa Cebu International Convention Center nga nahimong kontrobersyal tungod sa gipaburot nga presyo sa lamppost sa Mandaue ug Lapu-Lapu City ug overpriced building nga karon hingpit nang naguba ug di na mapahimuslan. Kompletong coverage sab ang gihatag sa TV Patrol Central Visayas sa matag sinulog sa Sugbo. Usa sa dakong relihiyosong kalihukan sa kalibutan nga gipahigayon sa Dakbayan sa Sugbo ang International Eucharistic Congress niadtong 2016 ug ang pagduaw ni Pope Francis sa Tacloban City sa Leyte. Bisan asa, bisan kanusa, tua ang TV Patrol Central Visayas. 32 anyos na ang TV Patrol Central Visayas. 32 katuig na sab nga nagbarog ang ABS-CBN Cebu. Daghan ang nibiya nga mga personalidad ug nangamatay nga mga kauban sa buhat. Ug karong adlaw, mapaong na sa kahanginan ang programa. Human sa 32 katuig nga pagpanibya, paghatod sa balita ug paghatag serbisyo publiko. Kinasing-kasing ming muingon na sa among pagbiya, daghan kayong salamat kapamilya, kay nagpabilin mong dapig kanamo. Ang programang 32 anyos ng dapig sa kamatuuran, dapig sa katawhan. Vilma Andales, ABS-CBN News. Og sa di pamihingpit nga mapaong, atong ikauban karong hapon ang atong mga kapamilya nga naghupot og dakong papel sa pagsugod, sa pagpalambo, pagpalapad ug paglahutay sa TV Patrol Central Visayas sa niaging duha ka dekada og tulo ka dekada og duha ka tuig. Atong ikauban ang pangu sa ABS-CBN Regional si Ma'am Tata 5C. Mayong hapon, Ma'am Tata. Atong ikauban karong hapon ang atong mga kapamilya. Ma'am Tata, mayong hapon. Si Ma'am Tata, unique kaayo og posisyon kay nagsugod siya isip angkor sa TV Patrol Cebu. Dayon na-expose siya sa sales ug sa hapit tanang departamento sa ABS-CBN. Dayon nahimo siyang station manager sa ABS-CBN Cebu. Ug karon sa katapusan natong Sibya, siya mao'y pangu sa kinatibuk-an nga mga Sibianan sa mga lalawigan o mga rehiyon gawa sa Metro Manila ang ABS-CBN Regional. Ma'am Tata? Atong balikan si Ma'am Tata karong taod-taod. Ang atong station manager nga human sa lockdown, kung atol sa lockdown dito maabti sa iyang home city sa Bacolod, sa Negros Occidental, ato sang ikauban si Ma'am Leilani Salem Alba. Ma'am Lay, maayong hapon. Yes, Lay, maayong hapon. Maayong hapon sa tanan natong televiewers ug sa tanan natong mga kapamilya. Ma'am Tata, sa imong unique kaayo nga posisyon, ma'am, pagka-anchor, dayon pagka-manager, karon ikay overall head sa TV Patrol Central Visayas, unsay labing dominante, ma'am, nga gibati in town nimo nga nagtan-aw ni ining imog yung nasugdan nga programa nga karon in town magbangutan ta kay hingpit na nga mapaong.
Actually, Lay, sakit yun, no? Sakit. I cannot deny that, no? I want to put up a very happy and hopeful face with everybody. Pero sakit because, as you said, I was here since day one. I think I was the very first employee sa ABS-CBN Cebu. I started out as a news reporter. I was hired as a news reporter, not really an anchor, no? Nya. Kana actually, na-anchor lang ko ato because I was made to substitute. Naka-substitute ko sa anchors na sa fourth anchor. So, but I mostly work behind the scenes. That is the role I really prefer to do, no? Until I just moved up the ladder. Ang pinakasakit na ako siguro karon, no, in my position now is because I witnessed how we started with nothing, bitaw kana bitang pagsugod namo ang among jeep sa among manager nya, typewriter sa among manager, walay gamit but nagpursige gyud mi para makasugod. And then we built all the TV patrols, all the stations from nothing to the 32 stations that it has become now. Grabe kay ang blood, sweat and tears nga gibuhos nato ana in the 32 years, and then just like that gipaong. Sakit. Ma'am Tata, sa imong 32 ka tuig nga experience, how did you insulate TV Patrol from business, from politics, o sa ubang mga pressures nga I'm sure na subjected mo sa management? Ang kanindot good sad sa atong management, Lay, liban na sa atong higher management, we always kanang gi-maintain nila ang independence sa news. Dili ka makadungog sa management mo yung ayaw ani ka na ana or ato ng sponsor. Dili gyud. One day when some sponsors kanamay dili kalikayan nga mo ang atong mga advertisers mo figure into a controversy, and then they would call our bosses. The bosses will call us and ask about it. Maingon lang sila nga unsa may nahitabo ani. And then when we tell them kung unsay nahitabo, they allow us to still cover the story but make sure that the two sides are given the chance to explain themselves. So wala, even if I remember good, there was a time nga controversial kontra kaita sa usa ka prominent government official who went all the way to Charo Santos and then to Gabi Lopez to silence this news personality, but management never did that. We explained to them our baruganan o unsay atong gibarugan, and they allowed us to be ourselves. So news was really independent. So we managed to balance the business with truth telling, with integrity of the news. Daghang salamat, Ma'am Tata. Daghang salamat sa imong paggiya, sa imong liderato o sa imong pagmatuto namon tanan sa TV Patrol Central Visayas o sa kinatibuk-an nga mga programa o mga sibianan sa ABS-CBN Regional. Si Ma'am Tata 5C ang atong ABS-CBN Regional Head. Karon adto ta sa Dakbayan sa Bacolod, atong ikauban ang atong Station Manager sa ABS-CBN Cebu. Ma'am Lay, kumusta? Ma'am Lay, unsay imong reaksyon nga finally manira na in town ta karong adlaw? Doon na tayo kakulian nga technical, ay grabe kayo ang atong delay sa
atong gigamit karon nga kahimanan sa komunikasyon. Mura sila maminaw nako sa TV kay wa man koy kung mahatagan tali ko og link direkta nga maka-istorya nila apan ni akuyog nato maikog ta kundi nato sila mahinabi karong hapon si attorney o karon judge na Heidi Acuña nga nahimong co-anchor sa TV Patrol Central Visayas. Kaanugon kundi nato mahinabi si attorney Heidi tungod ning atong limitasyon sa atong kahimanan sa komunikasyon. Kuyog nato si Rino Talyada nga tuaron sa Cambodia. Kuyog sab nato si Rachel Dangin nga tuwa sa Metro Manila, si Jun Nino Nalipay niya sa Sugbo, si Rinaldo Basiao murag tuwa sa Dumaguete City sa Negros Oriental, si Vilma Andales nga tuwa sa Cordoba sa amihanang Sugbo, si Sir Peter Alpapara ang atong head sa engineering kuyog sa unta nato, si Elijah Hermogenes atong kauban sab sa TV Patrol gikan na siya sa Cambodia, si Agnes Alpuerto na nakatrabaho sa ni Cambodia makadiyot niya nabalik sa ato sa Sugbo, si Vera Lay Lasam nga atong kauban sa Norway ato sang pasalamatan sa iyang dakong tampo sa TV Patrol Central Visayas, and of course si Carmi Cabanlit nga tuaron sa Singapore. Ambot kon makapangita ba ta o paagi nga direkta ko makahinabi nila aron nga magkadungganay mi kay kon magpaabot sila sa ilang monitor sa wa naman dito TV, sa Facebook or sa YouTube nga moray bugtong kahimanan nga magka-dungganay mi, grabe kaayo ang delay. Unya maikog mi ninyo nga magpaabot og dugay sa gap between questions and answers. Saan man nato mangayo na lang ta og mga mensahe, magpuli-puli lang sila og hatag og mensahe. Unahon nato si Judge Heidi Acuña. Judge Acuña, imo palihog nga mensahe sa atong sa di patahimpit nga manamilit sa TV Patrol Central Visayas karong hapon. Mensahe. Unahon nato si Judge Heidi Acuña. Judge Acuña, imo palihog nga mensahe sa di patahimpit nga manamilit sa TV Patrol Central Visayas karong hapon. Mensahe. Modelos. Akong mensahe sa tanang kapamilya nga padayon tang magsuporta sa tanang mga magsisibya labi na ang atong mga kapamilya nga gikan sa ABS-CBN. Ispuko mo katapusang adlaw na sa pagsibya sa TV Patrol Central Visayas, ani agihapon mo, ani agihapon sila nag-cover sa balita, nagpadangat sa balita alang natong tanan kay part na kita sa kinatibukan nga ilang. So ang ako lang hangyo nga muadto man sila sa laing platform, ato silang suportaan. Naa sila'y mga Facebook channels kung asa mo pagawas ang atong mga content creators, silang Sir Leo, ang atong mga reporters, tanang mga gikan sa ABS-CBN kung asa man gani sila magpaingon, kung diin asa sila magpadayon o pangita sa kamatuuran o padangat sa kamatuuran kanatong mga audience, atong suportaan, akong tan-awon ilahang mga podcast, ilang mga Facebook shows, ilahang mga mo interacta nila, mo follow ta silang Facebook pages. That's what we can do. Padayuno nato. Bisan pag wala na ang sa kasamtangang ma-off the air ang TV Patrol Central Visayas ug ang ABS-CBN Cebu, magpadayon ang atong pagpangita sa kamatuuran. Kitang tanan na ay obligasyon ana. Daghang salamat ug mabuhi ka, Judge Heidi Acuña. Ug ato na balikan si Ma'am Lailani Salem Alba, ang atong station manager tuwa mahimutang karon sa dakbayan sa Bacolod. Ma'am Lay, unsa imong mensahe sa di patahimpit manamilit karong hapon?
og ni kilom-kilom na apan wa pa ta mapaong sa TV Patrol Central Visayas atong gi pangitaan karon og sulbad technical ang atong kakulian. Magpuli-puli na lang tiyali ang atong mga resource persons, ang atong mga dinapit sa pagpadangat sa ilang mga mensahe. Nana si Ma'am Leilani ato so yan pagkuha ang iyang mensahe. Ma'am Leilani Alba ang atong station manager sa ABS-CBN Cebu. Ma'am Lei, unsa imong mensahe? Okay. In behalf of the ABS-CBN Cebu, the men and women at ABS-CBN, papasalamat tayo sa lahat nating mga supporters and viewers. And I would like to thank also all the men and women of ABS-CBN Cebu for a job well done. I'm really very happy to have served you in the last remaining years of my tenure sa ABS-CBN. So maraming salamat sa inyo and I love you all. Thank you. Daghang salamat si Ma'am Leilani Salim Alba, ang atong station manager sa ABS-CBN Cebu. Og daghang salamat sa inyong pakig-uban namo karong hapon. Wa mi kahibaw asa mi padong human sa TV Patrol Central Visayas. Pipila namo doon na ginagmay nga mga patigayon, pipila namo doon na mga plano, pipila namo nangita na og alternatibo nga mga panginabuhi apan prangka man mi matinud-anon man mi din sa TV Patrol Central Visayas, di mi ganahan maghuna-huna after August 31. Kaya kamo mga kontrata hangtod man sa Agosto 31, gihatagan na mi kagawasan sa ABS-CBN pagpangita bisan sa kompetensya nga mga media organizations after August 31 apan di pa miganahan nga maghuna-hunaan na why training sa news writing, sa news operations nga makaandam ni bisan kinsa namo ni ining maong adlaw. Pila na sad mi kasimana nga nagsige og panamilit, nagsigad gani mi og countdown dinhi sa TV Patrol Central Visayas apan tuuhi why makaandam ni ining higayuna nga hingpit na gyud mi nga mopaong ug hingpit na gyud nga mawa ang among Sibya. Apan ang amo lang ibilin na mensahe ninyong tanan, bisan sa tanan nga mga kakulian, bisan sa tanan nga mga pasangil, bisan sa tanang mga pagpanamastamas, daghang salamat sa inyong padayon nga pagsalig. Pinaagi sa pagpadayon namo matag hapon sa labing pribadong mga bahin sa inyong mga Pinoyanan ug sa inyong mga kasing-kasing. Bisan tungod ana na lang, dawaton namo kining dili maayo nga panghitabo, among dawaton ang pagkakob sa among kaldero, among dawaton ang paggawa nay kasiguruan sa among ugma. Apan kami masaligon gikan sa kinauyukan nga bahin sa among kasing-kasing, dili ni mao ang kinutuban, dili ni mao ang katapusan. Salig mi nga mobalik ra ang ABS-CBN nga mas lig-on, mas andam, mas takos sa pagpatigbabaw sa kamatuoran, sa pagpanalipod, sa kinabag-an sa atong katawhan, sa paghatag og tingog sa mga dinaog-daog o sa mga linupigan. Mga kapamilya, hangtod sa katapusang gutlo, kami mopasalig ninyo
ug mohangyo og mangilaba ninyo. Atong lauman, atong ipangaliya, ug atong saligan ang kamatuoran, ang pamilya hangtod sa kahangturan. Ay ating tatawirin, walang